پچھلے 3 دن سے پاکستان کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے وہ سا پانی بہ گیا ہے۔ سچویشن ایسی نظر آ رہی ہے کہ 180 ڈگری لوگ یہ کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کی ڈیل ہو گئی۔ اپنی اپنی ڈفلی ہے اور اپنا اپنا باجا ہے، اپنی اپنی بانسری ہے اور اپنی اپنی پیپڑی ہے، ہر کوئی بجانے لگا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ پچھلے 3 دن سے پاکستان کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے وہ سا پانی بہ گیا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا، ڈپلومیسی کے اوپر مبنی کبھی گفتگو نہیں کرتا۔ میرا انداز گفتگو، میری پرسنالٹی، میرا حسب، نسب، نسل، خون، وہ مجھے جو ہے نا بڑا مجبور کرتا ہے کہ جس سائٹ پہ جو سوچ رہا ہوتا ہوں، جو میرا ادھر ہوتا ہے وہ ادھر ہوگا، وہی دل میں ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے نا اس موجودہ سینیریو پہ بھی بڑی دلچسپی میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی بولڈ اور دبنگ قسم کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سلیمان صفدر صاحب جناب نیوٹرل وکیل نہیں ہے۔ رپورٹ کے اندر جس بات کے اوپر سب سے زیادہ نقدہ کوکا کی تحریک اور تحریک انتشار کے لوگ گھنگرو پہن کے جناب ناچ رہے ہیں نا، میرا ماہی چھین چھبیلا میں تو ناچوں گی والے سٹائل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ذرا ابھی کٹا چھٹا میں آپ کے سامنے کھولوں گا۔ لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہوگی، 2.5 سال سے میں پاکستان کے میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں سابق وزیر جیل خانہ جات پنجاب کی حیثیت سے، راول پنڈی کا پولیٹیشین ہونے کی حیثیت سے، تجزیہ نگار کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں دوستوں کو اور پوری عوام کو بتایا کرتا تھا کہ یہ جو ہر تیسرے دن جمائمہ گولڈ سمتھ سے لے کے، قاسم گولڈ سمتھ سے لے کے، سلیمان گولڈ سمتھ سے لے کے، ٹیرن خان سے لے کے، نقدہ کوکا کے جناب بانی تحریک انصاف سے لے کے، جناب بشرا بی بی سے لے کے، اس کی بہن مریم بھٹو سے لے کے، آپ کے جناب باہر بیٹھا ہوا CIA کا جناب سابقہ یا حالیہ عہدیدار جناب جبران الیاس سے لے کے، ان کی سوشل میڈیا ٹیم، ان کے پارلیمنٹیرین، ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ سارے کے سارے جو ایک واویلا مچاتے تھے کہ لٹ گئے، مر گئے، بڑھ گئے، ہر چیز تباہ ہو گئی، بانی تحریک انصاف کو اندر مار دیا، ان کو ساڑ دیا، ان کو جناب رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، ان کو کوئی سہولت نہیں مل رہی، ان کو کھانا نہیں مل رہا، پینا نہیں مل رہا، ان کے جناب حالات بگڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہ ہر 2-3 دن بعد پوری قوم نے سنا، دیکھا، بھگتا، جانا، پہچانا اور گردانا۔ ایسا ہی ہے نا، میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا، نہ کوئی میں الزام لگا رہا ہوں۔ کبھی کہا جناب جان کے لالے پڑ گئے، کبھی کہا ہارپک پلا دیا، کبھی کہا زہر پلا دیا، کبھی کیا۔ اس رپورٹ کے ذریعے سے اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے سکہ بند طریقے سے ان کو ثابت کر دیا کہ بانی تحریک انصاف، اس کی مرشدنی کی بہن جو دبئی میں بیٹھی ہے، مریم نواز بھٹو، اور اس کے سارے چیلے چانٹے اور رشتہ دار اور بہنیں اور اس کے جناب پارٹی کے عہدیدار اور ان کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، سارے کے سارے جھوٹے اور کذاب ہیں۔ وہ کیسے؟ میں تو بتایا کرتا تھا آپ کو کچھ آدھی کے قریب جناب سہولتیں۔ ان کے اس برسٹر سلیمان صفدر نے سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ کے سب سے نمبر 1 چیف جسٹس صاحب کو ریٹن لکھ کے دے دیا کہ جناب ہمارا کلائنٹ، میرا کلائنٹ بانی تحریک انصاف صبح اٹھتا ہے، کافی پیتا ہے، پہلے کافی کے ساتھ جناب ان کو باقی لوازمات دیے جاتے ہیں، ابلا انڈا دیسی، پھر اس کے بعد جناب ڈرائی فروٹ، پھر اس کے بعد جناب جوسز، بہترین طریقے سے دیسی گھی کے سلائس، توس، ساتھ منرل واٹر، ساتھ نیسلے کا منرل واٹر، پھر اس کے بعد جناب ان کو باہر گھومنے کے لیے وہ جو بڑا سا 8 کمروں کا اور تقریباً 30 بائی 100 فٹ کا جناب چوڑائی کا جناب کریڈور صحن دیا ہوا، جو میں بتا چکا ہوں، نئی بات نہیں ہے۔ اس میں جناب وہ ٹہلتے ہیں، اس کے اوپر جناب وہ واک کرتے ہیں، پھر جناب وہ 12 بجے کے قریب ان کے لیے لنچ بنتا ہے۔ لنچ میں جناب 2 دن دیسی بکرے کا گوشت، 2 دن دیسی جناب مرغی، اور 2 دن بہترین میاں جی لالا موسیٰ والا کی طرز کی جناب دیسی گھیو کی دالیں، اور جناب دیسی گھی میں بنے ہوئے دیسی مرغے
देसी घी में बने हुए जनाब आपका देसी बकरे का गोश्त, वो जनाब खाते हैं, साथ मिनरल वाटर होता है, मिनरल वाटर नेस्ले का, ठीक है जी। फिर उसके बाद दोबारा जनाब वो वॉक शॉक करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मौज मेला करते हैं, टीवी देखते हैं, जो भी चैनल आ रहे होते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक। फिर उसके बाद जनाब शाम को फ्रूट रेगुलर खाते हैं, फ्रूट पड़ा होता है और लिखा भी हुआ उसने कि मैं गया हूं कमरे में सेब पड़े हुए थे, बड़े सुर्ख सुर्ख किस्म के, तत्ते सुर्ख किस्म के, चित्राली अफगानी सेब, वो सेब खा रहे हैं खुला जनाब बेहतरीन तरीके से। फिर शाम को जनाब बड़े अहसन तरीके से स्नैक्स दिए जाते हैं, ड्राई फ्रूट दिया जाता है, जूसेस दिए जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की बाकी चीज़ें भी जनाब उनको प्रोवाइड की जाती हैं और नेस्ले का पानी दिया जाता है। फिर साइकिलिंग मशीन है, फिर एक्सरसाइज मशीन है, फिर डंपल्स हैं जनाब, साहब बहादुर बेहतरीन तरीके से जो खाया पिया होता है उसको पचाने के लिए, ये जनाब सारी सर्विसेज। अब दिल पे हाथ रख के बताएं, ये सुनने के बाद क्या लानत भेजने को जी नहीं चाहता एक सेंसिबल बंदे को? बानी तहरीक इंसाफ से लेके, उसकी मुर्शदनी से लेके, उसके यूट्यूबरों से लेके, बाहर बैठे हुए गलीज यूट्यूबर से लेके, इनकी पार्टी के सारे पार्लियामेंटेरियन से लेके, इनके केपीके का पहले का वजीर आला से लेके मौजूदा वजीर आला तक, इनकी जबरान इलियास से लेके, इनके सारे चेले चांटों पर इन्होंने पिछले 2.5 साल पूरी पाकिस्तानी कौम के दिमाग की चटनी बना के रखी और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके रखा जनाब 2.5 साल से, कि बानी तहरीक इंसाफ उम्मत मुस्लिमा का अजीम कायद रह गया, मर गया, बढ़ गया, जहर दे दिया गया, मारने की प्लानिंग हो गई, कत्ल करने की प्लानिंग हो गई, फला हो गया। ये तो भाईजान चीज होगी साबित, ये अल्लाह पाक के काम है। तो इज्जु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत के फैसले जमीनों पे नहीं आसमानों पे होते हैं। आसमान वाला फिर पूरा एक माहौल बनाता है, माहौल बना के ऐन चौराहे पे आके हंडिया फोड़ता है मुनाफिक की, 2 नंबर आदमी की। गुनाहगार को अल्लाह पाक इतना नंगा नहीं करता, क्योंकि इंसान तो है गुनाह करने के लिए, ना हो तो फिर उसको फरिश्ता बना देता अल्लाह पाक। लेकिन मुनाफिक को कम से कम अल्लाह पाक ऐन चौराहे पे नंगा करता है। तो इस तरीके से इस पूरे इवेंट की जो सबसे खूबसूरत बात है ना इस डील की, वो ये है। अच्छा जी, अब इन्होंने कहा, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मैंने आपको कहा कि वो घुंघरू पहन के जनाब नाचने लगे हुए हैं, हाय जनाब 85% आंखों की बिनाई चली गई। 25 अक्टूबर के बाद सलेमान अकरम राजा साहब अपना बाजा बजाते हुए जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ वो बेचारी छोटी नादिया खटक जनाब, वो जनाब आंसू बहा रही है जनाब, आपके वो अलीमा बाजी वो रो रही है, आंखें आंसुओं से जनाब नम हुई हैं। पूरा जनाब सास भी कभी बहू थी वाला माहौल बना के, उसकी जो कभी आप केस देखे ना तो एग्जैक्ट वो वाला माहौल बनाया हुआ है। उस इशू को अब मैं आपके सामने एड्रेस करता हूं। सुलेमान सफदर साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट में जो सबमिट हुई, कि बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं कि मैं पिछले 3 माह से 3.5-4 माह से अब्दुल गफूर अंजुम साहब जो सुपरिटेंडेंट जेल है और जिसको डायरेक्ट कत्ल की धमकी नौरीन बीबी ने अपने एक वीडियो चल रही है उसके जरिए से दी कि तेरे बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, तू भी नहीं निकल सकेगा। अब इस पे पाकिस्तान की रियासत जाने और पाकिस्तान की अदालत जाने। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से जनाब इनिशिएटिव लिया है इनकी आंख के इशू पे, अगर वो हकूक इंसानी को मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर भी कोई इनिशिएटिव लेंगे तो मैं उनको सलाम पेश करूंगा। कि डायरेक्ट कत्ल की धमकी कि तुम जिम्मेदार हो। और मैं आपसे पूछूंगा, 4 महीने आपने कहा जनाब अक्टूबर के आखिरी अशरे से मेरी आंख खराब है, मैं बार बार अब्दुल गफूर अंजुम को कह रहा हूं, जेल सुपरिटेंडेंट को, वो तवज्जो ही नहीं दे रहा, वो लिफ्ट ही नहीं कराता, वो मेरी आंख की तरफ तवज्जो ही नहीं देता। ये रिपोर्ट के अंदर लिखा गया। अब जरा हकायक की तरफ आते हैं जनाब। 4 दिसंबर को आपकी इनकी डॉक्टर साहिबा है, इनकी तीसरी बहन, वो क्या नाम है उनका, डॉक्टर खानम साहिबा, नौरीन बीबी और अलीमा बीबी के अलावा तीसरी जो बहन है, वो मुलाकात करके आई। मुलाकात के बाद 4 दिसंबर को, ये नोट कर ले पाकिस्तान की अवाम, 4 दिसंबर को बाहर आके बड़े हंसते हुए, हौसले के साथ, एतमाद के साथ, जज्बे के साथ, वलवले के साथ वो कहती हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इंतहाई सेहतमंद है, इंतहाई तंदुरुस्त है,
क्योंकि उससे पहले 1.5 महीना टेम्पो बना चुके थे ये हस्बे रवायत, जो महीने में 3 दफा ये कहते थे कि मर गया, बढ़ गया, सड़ गया, रह गया, कत्ल होने लगा है, उसकी जिंदगी को खतरा है, उनकी जान को खतरा है। उसने कहा नहीं, मेरा भाई बिल्कुल सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। पूरी कौम गवाह, 25 करोड़ पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, पूरी दुनिया का मीडिया, लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सारे गवाह। 4 दिसंबर, 25 अक्टूबर से 4 दिसंबर 1.5 महीना बनता है, 1.5 महीना। तो जनाब मैं पूछूंगा, ये तो हो गया 4 दिसंबर, उस 4 दिसंबर से पहले और 25 अक्टूबर के बाद ये जो आपके 40-42 दिन थे, 45-31 के महीने रहे, ये दिसंबर का महीना भी, जनवरी का महीना भी, ये जो आपके जनाब 42-43 दिन थे, इसमें भी आपकी मेरे ख्याल 3 या 4 दफा मुलाकातें हुई वकीलों से और पार्टी के बाकी लीडरों से। सारों ने कहा यार कि बानी तहरीक इंसाफ बिल्कुल सेहतमंद है, टनाटन, ऐसे ही कहा, और रिपोर्टें भी आती रही। कोई ट्वीट्स भी जनाब जो आते थे उसमें कोई नहीं कहा जाता था जनाब मेरी आंख का बेड़ा गर्क हो गया, मेरे आंख का सत्यानाश फिर गया, 15% मेरी बिनाई चली गई, 20% चली गई, 30% चली गई, 5% चली गई। मैं अब्दुल गफूर अंजुम को कह रहा हूं, मैं सुपरिटेंडेंट को कह रहा हूं, कोई मान नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा। नॉट एट ऑल, नहीं। अब आप रिपोर्ट पेश करते हैं कि जनाब मैं 25 अक्टूबर से अब्दुल गफूर अंजुम के चढ़ा हुआ हूं कि जनाब मेरा ख्याल करो, मुझे पूछो, मैं उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर हूं, मैं 95% पॉपुलैरिटी रखने वाला पाकिस्तान का लीडर हूं, मेरी आंख खराब हो गई है। अब आप कहते हैं भाईजान हम तो 25 अक्टूबर से मैं कह रहा हूं, तो फिर क्या था 25 से लेके 4 दिसंबर, आप बताएं ना। अब ये एक चीज है बड़ी मशकूक, बड़ी सस्पिशियस, बड़ी एम्बिगुअस। तो मैं ये समझता हूं, आज मुझे वो लंडे का प्लास्टिक का स्कॉलर याद आ रहा है, ओरिया मकबूल जान, जिसकी किस्मत में अल्लाह ने हमेशा रुसवाई और जगहसाई लिखी। अभी ताज़ा तरीन इन्होंने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के हाथों में तो बीमारी की लाइन ही नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। और बवेली उस जनाब लंडे के जनाब उस स्कॉलर नाम नेहाद ओरिया मकबूल जान ने जनाब वो पेश की, उसने कहा उसके हाथ में तो बीमारी की लकीर ही नहीं है, वो बीमार हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह पाक ने मुंह में थप्पड़ रसीद किया जब उस खुदाई उतार के अपने वकील ने रिपोर्ट पेश की कि भाई जी वो तो 85% उसकी आंख की बिनाई महरूम हो चुका है, वो तो इतना सख्त बीमार है, उसकी दाएं आंख तो फारिग हो गई है। तो अब इस लंडे के स्कॉलर से पूछो, हुण दस है, तू तो कहता सी जनाब वो हाथ बीमारी की लकीर ही नहीं है, वो तो बीमार ही नहीं हो सकता सी। तो इस किस्म के चवलों, यूट्यूबर्स लोगों ने ये हालात सारे बनाए। जाते जाते एक नारा और एक जनाब शेर। नारा क्या है? ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। और शेर एक मैं आपको सुना के इजाजत चाहूंगा। नफरत का जहर आंख में भरने का शौक था, नफरत का जहर आंख में भरने का शौक था, ये शौक एक शख्स की बिनाई ले गया। थैंक यू वेरी मच।